श्री स्वामी समर्थ। प्रिय स्वामी भक्तांनो, आजच्या दिवशी तुम्हाला स्वामींचा मोठा आशीर्वाद मिळणार आहे। त्यासाठी स्वामींनीच तुमची निवड केलेली आहे। स्वामी आई तुमच्या मनातील सर्व गोष्टी जाणतात आणि स्वामींना सर्व काही माहित आहे की तुम्हाला काय हवे आहे आणि काय नको। तुम्ही कोणत्या दुःखातून, कोणत्या संकटातून आणि कोणत्या अडीअडचणीतून जात आहात, या सर्व गोष्टी ते जाणतात। फक्त ते तुमची परीक्षा घेत असतात। तुमच्यावरील सर्व दुःख, अडीअडचणी, संकटे आणि तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करायला स्वामींना एका क्षणाचाही वेळ लागणार नाही। काही क्षणामध्येच तुमचे आयुष्य बदलून जाईल, पण तुमचा स्वामींवर विश्वास असायला हवा। निर्मळ मनाने आणि भक्तिभावाने जो स्वामींची सेवा करतो तोच त्यांच्या कृपेस आणि आशीर्वादास पात्र ठरतो। ज्यांनी पण मनापासून आणि भक्तिभावाने स्वामींची सेवा केली तेच लोक यशस्वी झाले। त्यांच्या सर्व इच्छा, मनोकामना पूर्ण झाल्या। आयुष्यामध्ये सुख, समाधान, शांती अशाच लोकांना मिळाली। खूप सारे धनदौलत, संपत्ती आणि ऐश्वर्य अशाच लोकांना प्राप्त होते ज्यांचा स्वामींवर निसंकोच विश्वास असतो। कधीही मनामध्ये स्वामींबद्दल शंका आणू नका। ज्यांचा पण स्वामी माऊलींवर अतूट विश्वास असतो त्या लोकांच्या हाकेला स्वामी नेहमी धावून येतात। फक्त तुम्ही मनापासून त्यांचा जप केला पाहिजे। आणि आम्ही जो मंत्र जप सांगणार आहोत तो मंत्र जप यासाठी प्रभावी आहे। हा मंत्र जप आपण ऐकल्यास आपल्या मनातील सर्व इच्छा, मनोकामना आणि आकांक्षा पूर्ण होतील। फक्त स्वामी तुमच्या चांगल्या इच्छा आणि चांगल्या मनोकामनाची पूर्ती करतात। तेव्हा आपले विचार हे चांगले ठेवावेत आणि चांगली मनोकामना असावी। तेव्हाच तुम्ही स्वामी माऊलींच्या आशीर्वादास पात्र ठरशिला। फक्त तुम्ही हा मंत्र ऐका। खूप सारे धनदौलत, सुख, शांती, पैसा, ऐश्वर्य आपल्याला मिळेल। हा मंत्र जप संपूर्ण ऐका, पाहून दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा याचा कोणताही चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळणार नाही। फक्त 5 मिनिटे हा मंत्र ऐका आणि पहा, हळूहळू आपल्या आयुष्यात या चमत्काराचा प्रभाव दिसण्यास सुरुवात होईल। हा मंत्र जप ऐकल्याने किंवा 108 वेळा उच्चारल्याने आपल्यावरील सर्व संकटे, अडीअडचणी दूर होतील। जरी सध्या तुम्ही कोणत्याही संकटात, अडीअडचणीत किंवा दुःखात नसाल तरीही तुमच्यावर येणाऱ्या सर्व संकटांपासून आणि दुःखांपासून स्वामी समर्थ माऊली स्वतः तुमचे रक्षण करतील। हा शक्तिशाली मंत्र जप ऐकण्यापूर्वी आपण जर चॅनेलवर नवीन असाल तर या चॅनेलला सबस्क्राइब करा, सोबतच या व्हिडिओला एक लाईक करा। चला तर ऐकूयात हा स्वामी समर्थ माऊलींचा मंत्र जप। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु
अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम
नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।
ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः। ओम नमो श्री सद्गुरु अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थाय नमः।